Gay. New creation man, sudahan. Sud, artistahan. Ugma ba, new creation man. Nga naman, human na tani. Dili, iyan ko ba, humana, iyan yung life. Sa sword ante, ano to, sa Discord sa Baroy ba? Humana, iyan yung life. Nutan ako sunod, new creation life daw, sa ante Alice. New creation ang topic sunod. Dito, Baroy. Oo, depende sa inyo. Ako mutudlo raman ko ko. Ano na, ante, new creation ante. Nagpa-founded sila sa kuan Christ Life ko basic. Kaya na. Importante yun yung tutukan kay mga disib ng mga tao inyo founded. Mo gani ante. Bisari sabi ko ya. Sige na. Sila na ito giniskas sa interpretation. Basta ako notebookan, be. Ako notebook yung ilo ba? Principle 5. Dito ante. Interpret literally. Basta ballpen han, be. Han, ballpen han, be. Ibulpin lang. Tapos kiri dahil. Tapos ang lang green. Oh. Lama ako pag-isulat. Oo. Interpret scripture literally. Principle number 5. Unay last no. Oh. So, ato ibalik og gamay no atong i-review. Sige, mag-ampo ta, ikaw ampo dai. Gampot na. Amahan, Lord, salamat ng kagabiyon, Father God. Salamat, Amahan, sa tusog, sa kapiskay sa mga lawas, Amahan. Bisan pa sa mayo nga panahon, Father God, Lord. Salamat, Amahan, sa kahigayunan, Father God, nga magihatag ka namo, Amahan, along sa karon nga gabi, Lord, along sa pagkaton sa mga pulong, Father God, Lord. Sindiyo kina, Amahan, o mga magpabilin sa mga nahuna o kasing Father God, Lord. Nga po, Amahan, nga ma-share ka niya, muning ma-share sa uban, Father God. Wala may himo, Amahan, kung wala ako sa akong kinabuhi, Father God. Ginamigabog sa matan sa ni Jesus. Amen. Ayan. Amen. So, interpret scripture literally. Ang kasi pasabot ani, no? The Bible is not a book of mysticism. So, mysticism, misteryo. Ang Biblia, dili, libro sa mga misteryo. God has spoken to us through His Word that we might know Him. Ang Ginoo nakigistorya sa ato pinagi siyang pulong aron ta makaiglan niya. Therefore, take the Word of God at face value in its natural, normal sense. So, usa atong tunan ang pulong sa Ginoo at face value. Say face value dai. Makita. Oh. In its natural, no? Sa natural and normal nga senses. Look first for the clear teaching of Scripture, not some hidden meaning. So tan-awon una, aya ka mag-interpret tan-awon ang clear nga teaching of Scripture, not some hidden meaning. Understand and recognize figure of speech and interpret them accordingly. So, mo na sunod understand and recognize figure of speech. Unsa may figure of speech? Speech kuan, dong. Tune. Ha? Nakasabot ka sa mga figure of speech? Oh, kasabot na. Unsa mo kuno, be? Metaphor, simile, hyperbole. Broccoli. Broccoli. Consider what is being said in the light of its literary style. For example, you will find more similes and metaphor in poetical and prophetic literature than in historical or biographical books, no? Kadaghanan daw makita nato more similes and metaphor in poetic. Ano man ang poetic? Ano man to poetic? Salmo. Salmo. Poetic. O sa mga prophetic.
Revelation. Prophetical literature. Isaiah. Asa dapit? Isaiah. Sa pa, Jeremiah. Amo na nahan. So, daghan na to makita nga similes and metaphor. So, may example ana sa kuan. Proverbs. Nama, di ba? Ipanag-in ba ang tao, ipanag-in og butang, muna ang simile or metaphor. Mm. Ano? Ignas at alis bi balin sa kuan bi. Sa... Oh. Di pa dahil ka. Principle 6. Look for the overall intended meaning of the passage. So, sa kasabot ani, always try to understand what the author had in mind when you interpret a portion of the Bible. Don't twist verses to support a meaning that is not clearly taught. Let the passage speak for itself. So, yun nga, always try to understand what the author. So, mo bitaw ng purpose sa inductive ka ng panahon bitaw. Katong sa una bitaw nga observation, so interrogate, kung ang context. Tapos sa pag-import context, interrogate, meaning subayon good, no? Pasahon tanan, dili kay isa na ka verse. Ngayon, para makita ang context, ngayon, ito, objective, the six objectively, ano ka sa observation, interrogate, ngayon, waon ang, ano to? Kuan, kanang Keyword. Keyword, no? So, para, makuha mo siya gusto ipaabot, no, sa author o sa writer nga sa iyahan o sa Ginoo nga mo'y author sa Bible, no? Writer man ang mga tao. So, kung kana mo ipasuti sa Ginoo sa mga writer o mga ipasuti, na siya gustong ipaabot sa tao. So, bakit pangitaon? Dili magpataka, no? Mabay lang istudyohan og maayo. Kay pangitaon kasi gusto sa Ginoo nga ipaabot sa tao. No, dili magpataka. Mo nang ingon dia, let the passage speak for itself. Pagkakali o tuguti ang verse o ang chapter o ang book na mag-istorya sa iyang kaugalingon, no? Dili dungag-dungagan. So, ang interpretation labi no kay dungag-dungagan. Ano sa iyang kaugalingon baka nang subjective kaayo pagkasulti. depende sa pagsabot sa kuan te. At Depende sa pagsabot sa tao. di ba na labi? Manang subjective ba? Sa ako na sabtan ani, ana. Sa imong sabtan, ang ubang nagbasa ko sa iyang nasabtan. O man nagatan ang religion kay according to his nasabtan. Kaya mo po pagsabot atong grupo ha, di. Naglain sa lahat. Ang ubang grupo, lahi po dyan nasabtan, o naglahi po dyan iya, muna nagdebate. No? So, wala nakita, wala na hibali kung sa'y gusto sa author. Kasi may author sa Biblia. Ang Ginoo, no? Dili na klaro. Kung sa ang itudlo, so, itudlo sa Ginoo ba sa atoa? Kung sa'y gusto nga itudlo, wala na klaro. Kaya sumala na sa ilang mga sabtan o sa akong na-experience o sa akong nakinig. Nakakuan mo, nagka-apil mo gadiri nga kanang pagpilangin ito o kasabusok mo sa Ginoo. Kanang nag-hearing o magkuha og chapter. Bata ang sa chapter. Dayon, mag-share, magkuha ka sa kabog, mag-share. Pa-record. Ang sinahitabo, wala dahil sa akong nasabtan ani, Oo. Sa Saudi nga na mi. na mao na gitawag there is inductive of subjective. Dili siya objective. Nya kay Tagalog man mi dito, mi ngono ko para sa akin. Ah. So according to his understanding, mo na subjective.
So, nakuluran ang Bible, ang truth, nakuluran, nasagulan ng tao na nga panabot. So, dili na mo sakto nga paghubad, no, sa Biblia. Ang saktong paghubad, nakabase, unsay gisulat diha, unsay gusto, unsay meaning, intended meaning sa nagsulat. Author's intended meaning mula tanawon. Look for the author intended meaning of the passage. So, unsaon man na pangita. No? So, mugamit ka o diri sa Principle 7. Principle 7 mo ka, ang sabi kong pangita mo sa Principle 6, na intended meaning. Na sa Principle 7, check your conclusion by using reliable commentaries. So, magamit o commentaries, ano pa, concordance, Kasi komentaris, ante. ha? Kasi komentaris. May mga komentary sa mga libro na iyang kada bitaw kada book iyang nasa comment nasa explanation. Apil na ng strong concordance, kanang Vine, mga dictionary. So, kasi buhaton, commentaries come in several varieties. Some are strictly devotional and are probably not what you want to use for in-depth Bible study. Some commentaries are analytical and therefore more helpful in this type of study. So, ang mga commentaries is devotional. So, ang devotional na commentary, dili na mao'y magamit nato sa inductive Bible study. Ang magamit sa inductive Bible study, katong analytical, no? I-analyze ang Bible, ang verses, no? So, helpful in this type of study. It is vital to use commentaries that examine the text with integrity and give explanation and comments that are in keeping with the context. So, vital. Importante. Importante nga mogamit ang commentaries that examine the text with integrity. So, ang commentaries makasabang nato to examine subayon, lusihon, o bayo ang teksto. Now, with integrity, give explanation. So, ang commentaries magasang give explanation and comments that are in keeping with the content. So, muhatag sa explanation o comments na nagabang sa context, nagabati. Also, you will want to use commentaries that have been written by scholars who are known to hold to the inerrancy of the word. So, pwede kang magamit, no? Gamitin ang commentaries na ipangsulat sa mga scholars, ka ng mga Bible scholars. Na nagkuhan din sila na nagtanda bitaw ng ang Biblia, dili masayok, kulit sayok, no? If possible, seek out more than one commentator on the book you are studying, so you can weigh various interpretations. So, dili lang kita ka-komentary, pwede na itong gamiton. Kung dili, pwede na gano'n na ito para atong mawi ang various interpretations. So, as you consult these various commentaries, remember that no one person has a corner on all the truth. So, inyong duman, no? So, magamit ang mga commentaries, mag-consult sa mga commentaries, no one person has a corner with all the truth. So, wala yung isa ka tao nga
naasya tanan ba, he understand everything. Mana, a corner on all the truth. Meron in all areas, niya doon ang na-explain. We may disagree with the writer on one thing and agree one another. But don't discount all that an author says just because you don't see everything the same way. So, dili po nimo i-discount ka lang, dili nimo i-disregard ba ang sa author. So, ay, di ko nimo kalihan sa saktat, lahi man siya. So, imong tanawang yung maayo kung bakit sakto siya, ikaw mo sa'yo. Oh, good. No? And don't believe it just because a godly person who is a scholar has said. Kaya po sa diretsong tuo kay Diyos nun siya, yung scholar siya, muni iyang giingot, tuwaan mo dayon. Dili po na dapat. So this is what it means. Check out. So muni pagkabot na, tumayon. Check out the interpretation according to the inductive principle that you have been given. So mubalik yung kaatong basic principle sa inductive. Kato ba? Ipangatag na ito sa observation. So make sure the commentator is handling the text thing. So, mauna siya, no? And ano may gamiton? Na ay mga ako basa. A checklist to use drawing the conclusion from your interpretation. So, naadyo kay checklist, no? Nakailistahan sa inyong ipang gather, no? Drawing the conclusion from your interpretation. Do not contradict the context of the book, chapter, or passage you are studying. Context is always the king in interpretation. It rules. A text out of context is a pretext. So, ang context, mo ginay, number one, na i-consider nimo. Sa imong mga checklist, sa imong nakita ng kamatuuran dito, kaya kinalang sa maglista. Kailangan, imo dito, i-consider ang context. No? Kung contradict sa context, sa imong basa, o istadihan na, dili na sakto ang interpretation. No? Kailangan ang context yun, magduna na magkuha nimo, makuha. Do not violate the general theme. Do not violate the general theme of the book you are studying. So, di ba katong sa pagkuha o keyword, makuha man nato itong tema sa ka-chapter o sa ka-libro, no? Kailangan magkakuha ng tema sa chapter. So, ang ito na yung imong list, ang imong nagagay ng kamatuuran, kinahanglan na dili siya mo contradict atong unsa imo ang tema sa imong chapter o sa imong book, no? Kay kato ba yung makuha na to ang tema, diba? Ikasasan mo ang tema sa usa ka chapter, pinagi sa keyword o kung sa itong ipagsulti dito, no? Sa mga verses about God, kato example katong sabon. So, kung sa atong tema dito, dili dapat mag-contradict ang atong pag-play. Next, check to see if your conclusions are in accordance or agreement with what the author said in other books of his writing. May example, Dr. John, inalisabihan niya, namay lahi nga, First John, Second John. Kung mo nakita dito sa John, kung i-check po nimo nga, pare-pareha na po siya, pero hindi siya mukontra, nagtupod sa First John. Kasi may nagsulat niya, nag-contradict niya ang iyang gisulat. So, kung nag-contradict niya ang gisulat, niya, isa rin nagsulat si John, na si First John, then ay First John, Second John, Third John. So, dapat kung sa itong
dili na mo contradict sa iyang uban nga sinulat. Kay kung mo contradict na ba, wrong na imong interpretation. Make sure your conclusion do not violate other biblical truths, no? Dili lang kay isaray uto, isaray writer, example din na si John. So ang sunod, i-make sure nimo nga bisan dili siya ang writer, dili niya kung mo-contradict sa uban nga mga libro, uban nga biblical truths, no? Kaya kung mo-contradict na, dili na sakto. Kay isa ra ko'y author sa Biblia ang Ginoo mo contradict sa galingon. Next, make sure your conclusion are not prejudiced to one particular doctrine or school of theology as this often distort one's interpretation. Kasi prejudice dahil. Sa prejudice. Make sure your conclusion are not prejudiced. Ubalo na sana. Sana bang ni tupak, ni kontra, ni sana bang example na manaway sa uban. Judgment. Oo. Mangitago na diha ba? Iskilari ng prejudice, oy. Lagi mang Ano man? Ano daw? to ensure damage by some judgment or action. Na. Manaway. So, nanghilabot ka sa uban. La, batay. Manaway. To make sure your conclusion are not prejudiced to one particular doctrine or school of theology as this often distort one interpretation. Kaya ang ginabi, dili siya magkuhan sa uban. Kana ang tawag ni, ginasabot ang uban ba, dili niya yan. So, dili sa judgmental. Sa imong interpretation, kailangan dili judgmental. Kaya ang tao judgmental man. Na ganing tubluan ta nga di ta mang inana. So mo na ni karon ang sunod kaning sa under 7 principle 7 nana diri ang word study. Unsa man yung word study? Kanang mga meaning. Word study as step 3 of the process of inductive study. No? One of the study techniques available to help you fine-tune your understanding of Scripture is word study, which is the study of original languages of the Old and the New Testament. So the Bible are originally written in Hebrew, Greek, and some of Aramaic, and then translated into English and other languages. In the process of interpretation, therefore, it often helps to go back to the original languages to gain greater insight and or clarification. So, unsa maning mubalik ka sa original na language nga gigamit ang isulat ang Biblia. So, ang Old Testament, Hebrew word. Ang New Testament, original language gigamit, Greek word, ang New Testament. So, aron mo sakta na ito, para daw magtagpang o clarification o di ta matayo, apin mo na sa intended meaning, no? Unsa to ang Old Testament? Greek? Hebrew. Hebrew day. Written in Hebrew o tawag na Aramaic. Ngayon, ang New Testament, Greek word. So, to look the intended meaning, magamit na no? Ng mga dictionary. So, back to the original word. So, para makuha kung sa saktong meaning ng word na atong i-interpret, so,
So, munang mugamit ta og Hebrew word and Greek word dictionary. Sabtan. Muna tayo importante nga ni mugamit og Hebrew word or Greek word dictionary. So, kung magbasa ka word sa Old Testament, asa magamangita nga dictionary, the meaning. Hebrew. The Hebrew word. So, kung New Testament na verse imong gibasa niya, gusto ka mangita sa meaning, the original na word nga gisulat, unsa man ka mo nga dictionary. Greek. So, mo na mag-download mo og Strong Concordance. Mo ba? Mahal po kabaluan ante. Initahin. Karon po kabalo. Karon pa kabalo? Oh. Bugani na mag-study, aron pa makabalo, madugangan. Oh ba? Amazing. Pareha ng da. Da. So, ano yung meaning sa Greek word ng da? So, kung tanawin mo Separation. dito, ang meaning thanatos. Thanatos. Meaning separation. So, kung dili ka mo gamit og Greek word, nimadto ka og English dictionary about death, ang yung meaning dito kay cessation of life, end of life, destruction of life. Ano yung meaning sa death sa English dictionary? Sa spiritual na meaning, wala, dili na napao. Okay. Dito sa Greek word, thanatos means separation. Dili end of life. English dictionary, end of life man, cessation, nihunong kinabuhi. Lagi. Nakakita niyo, sa importante ang Greek word, ang Hebrew word. Di ay. Muna waya din na magtuon kay kani inductive ako ning gitudlo niyo sa utak. Wala pa mo kalimad-mad ana di ay di karon pa. Sumpa. Na ang Old Testament Hebrew word ay gigamit pagsulat ang Apo ka kabaluan ante. ay tumo na ni inductive Bible study. Itudlo Amazing. ko na sa Bible school na mauna, kani gitudlo ko na ako sa inyo ha. Bisod pod. Good. Natagikan anay. Pero actually kani inductive study mas clear karon kay itagaan jud kog libro ni Kuya Roger. Kanya kung sa una kay kag article man to dili gid sa libro kanang laktaw-laktaw lang ba kay siyempre limitado. Pero karon kay ako man gyud nagkuhan ay ani gikan gid sa libro. Muna gilaktaw na lang po daw ko ang uban kay taas man kaayo. Yan nilikramo na magani mo laktawan na nato unti i-direct. Importante ba ya gini akong gipamutang diri nga kuan. Kung malaktawan kuan wala na. Dahil magani uban akong panglaktawan kay mataas na. Sige, padayon ta. Sige, padayon pa. The New Testament ay kani ang Atina na ako di atina. Naog diha, naog. Sige ante. The New Testament was written in Koine Greek. Ang Koine Greek. Koine which means common. Common na Greek, ini lugabi. No? Greek was the legal language in the lands where the book of the New Testament were written and was still in use during the time of Roman rule. Although Koine Greek fell into
Wala na. Atina! Gara mo ha? Gara diha ron. Sipat ka, katulog mo. Pakatulog na. Ano sa taas dong? Gara mo ha? Bantay gid mo ron. Makabanay ko diha, bunalan ta mo ha? Bantay lang gyud. Gara Atina. Although point B fell into disuse after about AD 300. Salah has produced a number of Greek study tools for the English reader of the Bible that help us understand what the original authors meant to convey. In many instances, therefore, you need to go back to the original language to get the full meaning of a word or the full import of the verb, which in turn can be a valuable tool in understanding the text or difficult teaching. Going back to the original language also can help you know where words are used, how they are used, and by whom. So in word studies, it is not just always a matter of referring back to the original language, but also how the word is used in other scripture. So muna ka-importante nga nung mabalik sa original word, diin gisulat ang Biblia, ang New Testament. So kung Old Testament, ito po sa Hebrew word, Hebrew dictionary. Available man na sa kuandod internet muna. Ako naman kung concordance Bible. Kanang Bible tsada gyapon na siya, no? Sa New Testament lang ang Bible. Wala Hebrew, pero ang strong concordance na Hebrew o Greek word. So, mo na ning mga concordance iyang ikuha sa inductive mo, i-recommend. So, ang exhaustive concordance. So, ay exhaustive concordance. O saan exhaustive? Sabi na, kapoy? Kapoy kayo? Dili gini, kapoy kayo. Anong- Kayo siya, kanang detailed kayo. Gani. So, an exhaustive concordance so each word in a particular translation is used throughout Scripture. Each concordance is paid to the English word in particular translation of the Bible. For example, the King James in SB, in ID. An exhaustive concordance shows all the references to all the words in a given translation. So, kana dito ang ingon diri King James in ASB o in ID, ang ilang mga term manggod mo na makita dito sa concordance. Pero kanang uban sa NLT, unsa pa na uban doon nga mga translation nga English, ang term nila dili na term nga gigamit ba use. Dili na ang word nga use, English word nga use or particular word gigamit anak nga Bible. Dili na nimo makita dito sa exhaustive concordance. Mao di ay? For example, kanang justification, sanctification sa King James na. So makakita ka ana dito sa concordance. Pero holiness, nalahi na siya dito. Holy. Dili na siya ang sa sanctification. So, i-recommend na Bible na mga English na makita nimo dito sa concordance ang word nga gigamit nila. Kasi silang word sa English. Ay, mabawag kayo ng uban nga mga translation sa Bible kaya na NLT. So, ang sanctification, ang gigamit niya dito, holiness na. Sanctify, ang gigamit dito, clean. So, kung panahon mo dito sa Bible, lahat na siyang meaning. Kay cleanse naman ang word na gigamit, dili na sanctify.
Nakuha na to. Mm. So kung muadto ka o clear meaning sa word nga atong gusto i-interpret, ang atong gamiton na Bible is King James or NIV. O KNASB. So tuloy i-recommend direct. Ako po nakita, no? Ako ba ng mga translation? Hindi mo po makita dito sa tungkodan. Nakuha na to, nasabtan nga nung na-recommend rin ng mga Bible translation kay ang word nga ilang gigamit na aom sa tungkodan. Pero okay ra gyapon lang te mo gamit atong mga dili King James. Ha? For example ba ang gamiton nimo nga kuan dili King James. Dili na nimo makita dito sa strong tungkodan sa naparanat. Justification. Oh, Wala din ato day? wala. Ay, Ano ba? sana, no, dili naman justification ang giingon dito. Midnight. Ah, oo, tama. Ang justification na himo made right. Saan That's mo it. pag-search na doon? Wa, hindi. Saan pag-search nimo wala na may justification na makita nimo sa English nga imong gigamit nga word kay made right man. Nya, pangitawon na nimo dito sa strong kukudan sa made right. Wala kay makita. Sabot ka, Han? Hmm. Nakasabot ka eh. Isod pod. Ilamilaw na ako kagaw. Dalawang kagawan. Interpretation mo ba may mga essential na mga buhatunon para makuha nimo ang sakto nga meaning pag-interpret. Hmm. Namo kay concordance. Ha? Nakoy concordance. Oh. So, ang imong una kay concordance, imong gamiton na translation, King James, yun. Kaya naadit sa mga words, imong pangitao na dito sa concordance. Pero, King James, pangita, oh, katong mga NLT na wala, diha. Ang NIV okay na. Oh, No? NIV. Oh, NIV. Tama NIV may mo to. justification ka, sanctification. Wala bang mga original, King James, di ba, ha? Dito sa Greek code, King James, ikuan NIV. English, ikag Latinod, Kapag English, English mo na, ng NIV. muaong pa na dito sa Greek code. Pero kana mga bago karong nga translation, para na NLP, ay yung justified, made right na, himo na kang matarong. O, di. Kanang made right. Ang itaon ng mas kungkudan, di ka nakita made right dito. Okay, duhaman ka kuan, duhaman ka word. Pero sa'yo na ba yung sabdon, ante? Kanang made right, ante? Dili na mao ang meaning. Wala man kung nagihimong matarong sa Ginoo. Dili na nimo makuha yung sakto na meaning kung kana nga imong gamiton na word made right. Kaya wala man nagihimong tarong sa Ginoo. Sa tinuod lang wala kang himong tarong. Ang justification gi-acquit ka. Wala ka gihimong matarong kundi you are acquit. Muna dito pa sa Tagalog, ipawalang sala. Magkasasala ka, Iwalay hindi ka kuan. mahimuli ka. Hindi ka mahimuli sala. Kaya nagpamatudan na magkasasala ka. Pero na-acquit ka, meaning wala ka na sinuti sa imong sala. Kaya na ay nagpasilot in behalf sa imuha. Muna napawalang sala. Pero wala ka na made right. Ah, sakto, tama. Ito, ante. So, lahat ang meaning. Dili na mao ang meaning mo. Pero ang look, the intended meaning. Unsay gipasabot sa, unsay gusto ipaabot sa Ginoo. Importante na mga term. Kay kanang term na English translation, kung di na mao, dili na po mao ang meaning. So, look the intended meaning of the author. Ang Ginoo mo'y author sa Biblia. Unsa man iyang gustong ipasabot sa tao. So, kung sayop na ang word, hindi na mao ang meaning para ng justification. Example, mid-right dito sa translation sa NLT.
Dili na maawang meaning. Kaya gihimo na kang matarong. Pero ang justification, meaning ana, napawalang sala. Na-acquit. Bisan makasasala siya, ano sa meaning acquit? Wala na silot sa iyahang sala. Napagawas siya sa silot. Muna, importante ang interpretation unsay pamaagi mananay mga principle. Pero gipagamatarong gid ta. Pinaagi sa pinaagi sa dugo ni Kristo, te. Ay, pero wag ka gihimong matarong. Lagi, lahi man ang mid, right. Hindi mo kang matarong, di tarong na unta ka karon. O ano mo di makatarong karon lagi. Lagi. Palo lang. Ana ba? Ang sa man tawanan nila. Ano man gyapon. Oh. Ah. Pero inanay ang imong pagkamatarong ni Kristo, inanay nga mugawas kay depende sa imong understanding o sa imong obedience, sa imong yielding, abiding. Oh. Pero kasi mo sa ginong tarong, o sa kung Kristo aron mo kalito, obey ka mo, submit. Aron ka matarong. Kaya din na ang bata, dili tarong. Dili mo pwede himuong tarong. Pero imo siya disiplinahon, tugluan, instructionan, giyahan, aron siya, aron sa matarong. Wala nimo gihimo, kung hindi, na-influence siya nimo. Nakantan. Oh. Kita kinahanglan ma-influence ni Kristo. Una ang requirement, na si Kristo sa tuwa. Kung may requirements niya sa tuwa, yield, submit, agree, abide. Ano ito na? Yang kung sa ato, requirements. Dili mo tatarong, yung si Kristo tarong, kinahanglan mo submit na sa iya, kahit kung Nawala. Okay, guess ako tawag. nakuha na to. Amen. Kaya kung gino, bitaw pa sa ginong matarong, wala na kay responsibility. Na mo submit, mo obey, o mo, wala sa ginoo. Ay, hindi mo, ano naman kaniya? So, muna ka-importante ang mga term. So, ang Bible na gamiton para muhaom sa makita nimo ang original na language na gisahat o kung sa isang meaning, King James, NASB at NIV. So, in choosing a concordance, you should select one that is key to the version translation of the Bible that you use for study. So, select one that is key to the version translation of the Bible that you use for study. Another essential feature your concordance should have is the means to show you the original language word from which the English language word was translated. Greek for the New Testament and Hebrew or Aramaic for the Old Testament. Nakanante. Na ako'y hard copy, na ako'y libro. O ano siya, Word of Vine. Pero, mas guwapo karon kay available sa internet ang kining strong concordance. Nga ma-download ni mo imong cellphone. Unsa man nimo nga app kante kay mo i-download? Picturean. Unya na inighuman nato Bible study. Screenshot eh. Unya na. Oh. There are some
several exhaustive concordance available. Among which are strong exhaustive concordance. So, dili ni available ning strong exhaustive concordance. Nasa kung ano kay strong concordance ra, dili wala na yung exhaustive. And the standard exhaustive concordance. Strong is scaled to the King James Version of the Bible. So, ang strong o King James partner na sila. Both these concordances work in an identical manner, although there are minor differences. So, makuha ninyo, ang saka-importante, ang strong, exhaustive concordance are divided into two sections. The concordance which is located in front and the Hebrew and Greek dictionaries which are located in the back. So, ngunit na ni mo mahibalaan ka sa libro man eh. Kaya ka nang karoon sa cellphone, hindi na ka na explain sa inyo ang cellphone kay click-click ramanggon. Kani ka sa libro, dito ka nga instruction sa libro. Kaya laktawan. How to use, di na po rin nato kung ano, tawa na po rin how to use sa concordance. Ito po, Sa cellphone, dito na. Pag-click nimo sa cellphone, dito na gyud. yung sa Bible ay sa libro, muni na ay inaagi instruction ka, di ka kasabot man dito sa libro kung dili instruction sa paggamit. Malibog man. Dahil mo yung mga number dito sa libro, niya, kung sa nga number, ana, dito mo pangitaon, ana, so, kani, di na niya dapat kay click ni mo diyan, anak ka na, gawas na. So, magtawanan nila to. Ang sunod gining vine. Kaning vine kay complete the expositionary of Old and New Testament words. Kapag makakuan mo vine, kapag maka-download mo vine, ako, nag-download ko vine. Vine ang ngalan, Vine? Oh, vine ko nga, V-I-N-E. Ang with dictionary nga Old and New kay W-E-A. Ang ingon diri W-E, W.E, Vine. So, pangitaon na to na ako na download Vine raman dili man W.E. Kay complete na siya Old and New Testament. Nya ka na sa Google ante. Oo, kana sa Google, mo man na. Ang gigamit nila kuan man, strong o kuan, Vine. Ang Vine man gud kay daghan kayo story ba, meaning daghan siya o side by side ang i-explain niya. Pero sa Vine ay sa strong kay limited ra yung explanation. Sa Vine mo daghan kay kag makuha dito. Kay gi-expose ba expository ang pagkahimo. So, na-advise diri ha. Let the scripture interpret scripture. The Bible is one revelation without contradiction. So, ang Bible, one revelation. Isa ra na sa kapagpadayag. Wala din siya dapat contradiction. Therefore, in studying any particular book of the Bible, ultimately that book must be evaluated in the light of the entire Bible. Because context rule in interpretation. Both the immediate context of the chapter and book must be considered, as well as the remote context of the whole Bible. God usually does not exhaust a subject in just one book.
bits and pieces of food without words. Therefore, to get the whole counsel of the Word of God, the process of interpretation often compasses related passages from other books of the Bible. Acts 20:27. To be sure that you accurately handle this word, you need to study all the places in the Bible where the subject into. And this where cross-references are come in. So, nasakta na to. Ang Biblia, one revelation of God. So, dili siya dapat mag-contradict, no? So, ang isa ka libro, sa Biblia, kaya dagan man na, this Bible is compilation of many books. Ano mga mini books, para na, Book of Matthew, isa pa na siya ka libro, Book of Juan, Book of Isaiah, Book of Daniel, so buta siya i-compile ng mga libro. So, ang Ginoo, dili siya ang katuran, wala siya gibutang sa isa lang Isa lang libro. ka, oh. Oh, anya. God usually does not exhaust a subject in just one book. So, naapol ka sumpay na siya, di mo siya contradict, no? Ay, hindi continuity, no? Ang kamatuan. So, ang uban nga mga sumpayan ng kamatuan, tuwa sa uban nga mga book. Muna na kinahanglan taog cross-reference. Nasabta na, why question ana? So, para daw makuha niyo ang whole counsel of God, counsel of the Word of God, kailangan ka mag-cross-reference. Dili ka magbase sa one book lang. Kaya po naman dahi. So, a cross-reference is reference to another scripture that supports, illumines, amplifies the scriptural meaning. In other words, when you do cross-referencing, you compare scripture with other scripture. Ang mga example, padayon sa nila ito, ay tawag ko example. Because scripture will never contradict scripture. The best interpretation for scripture is other scripture. Therefore, if there seems to be a discrepancy when you compare scripture, check your interpretation. For somewhere you have gone amiss. Sabta na to? Ikaw dong, nakasabot pa ko dong. Amen. Kinala pa, Bisayon. Kasabot. Sige. So, padayan pa. Oh. Ay, agad kung iyong kasabot mo, wala kasabot ha, kay interpretation din eh. Kasabot na kasabot. Cross-reference scripture. Ang saan ko na po, cross-reference. Step 1. The first place Sulat you lang, can sulat lang. begin it with a concordance. So, sa pag-ibig, karon ang gamit sa concordance. So, una, sa concordance, karatan, kung mangita ka vlog, kanang verses sa love na dito from A to Z sa Bible. Ang Genesis ko, kita ko buhay sa faith. Isang sa Revelation na dito gibutang sa concordance. Yan namay app ante, di ba sa nay application nga King James yapon nga Bible with strong concordance. Dili strong. So manahan ay nakalingaw magpangibot diha. Ini akong Bible nga King James gamit sa bitang Bible Bisaya English na sa concordance. Mag-search sa lagi example mag-search ka og gitawag
kanang kan ah kalibutan o world. Tugikan sa Genesis, paingon og Revelation, 9 verses, kanang verse iyang ipakita. Lagi kanang na-highlight ang word. Ha? Kanang highlighted nga word. Oh, highlighted. Oh. For example, baptism is of the Spirit. The second coming of Christ. So, kung itaw na kunwari, at saan sila? Step 2. Then, in your Bible, turn to each of the cross references and study the context of each cross reference. So, dili kay, isulti niya dito kanang uang, bitay sa po, love. Isulti niya ang love dito tanan. Unya, dili mo tanaw ng context. Unya, katuday nga love ug mami di ay dito, di dito love ni God. Katuday itong human love. Tanaw, dili mo ng context. Hmm. So next, a scripture cannot be ripped out of its context. If you do, the text becomes accreted. Step 3. When find the cross reference that illuminates the scripture you are studying, you might want to make note of it in the margin of the Bible. Kung gigamit ka ng margin, mahugaw mo yung Bible, i-take note mo dito sa margin sa yung Bible. So, dili na ito nagibuhaton. In this way, you can develop your own cross-referencing system in your Bible. Na may mga Bible nga na i-cross-reference. Daan? Naa. Di ba, kayo nung mo mag-Bible study ko, may asa man na makita, kanabit it is written. Mahal ra ba niya anak, te? Oh, may Bible nga na, dito, sulat na niya, dapat makita sa Old Testament. Taguan, tag 2,000 nga na. Step 4, in the references, you probably notice that you will read a quick passages that don't really pertain to the subject you are studying. So, muna yung kung gayong kaganyan. So, na yung mga passages o na text na isusi dito, pero dili siya kuan sa imong subject. Kanang dili siya, dili siya haom. This, of course, because what you have done is a word cross-reference. And although the same issues in these references, it might not pertain to your study focus. Or even if it does, it might not help your study. So, mag-workshop kung tataan pero wala man mo dili. Na workshop anti oy. Ha? Ana workshop oy. Ano man? Mo naman yan na atong sa kuan. Workshop man sa cross-referencing. Dili man ni workshop atong pagkuha o keyword. Asa na tong gimot na to sa kuan di ay sa suare. Workshop sa atong cross-referencing. Workshop ito ano? Wala eh. Ha? Sa itong workshop to di ay? Workshop na to ato kay katuro man tong kuan, keyword. Ito ang tiguan. Nag-share pa mga ganit ato? Wala lagi sa cross-referencing. Keyword na lagi to. Sa cross-reference. O sige. Okay? Ang life ni Timothy. Ang example diri ang example nga kinahanglan cross-reference para ma-complete mo Timothy. Nasa signature ipa-upload yan. Chapter 1 verse 2. Verse 1 to Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and So, Christ Jesus our Lord. si Timothy, iyang gitawag na beloved Son. son. Paul also mentioned of Timothy's mother Eunice and his grandmother Louis. So, kung basahin mo padayon na, na-mention siya ng 1 Timothy chapter 1, i-mention niya nga si Timothy
Iyang mama, si Eunice, o iyang grandmother, si Luis. Nasa verse 5. Oh. So, as logical question is, why does Paul call iya magitawag si Timothy nga beloved son? Si spiritual son? Spiritual. Text nga nagkuha spiritual. Kaya spiritual, na may mga the text of the second Timothy, it is not clear. So, hindi klaro diya sa second Timothy. This book does not tell us whether or not Eunice was Paul's wife and Louis his mother-in-law. So, wala gisulti din ha, no? Nga, si Eunice ba iyang asawa o si Louis yung mother-in-law? Ano nahimo niyang anak si Timothy? No? Kasi unang buhaton, Timothy nga word, imong pangitaon sa concordance. So, pangitaon din sa inyong Bible nga Timothy. Kung sa imong gawas diha nga uban nga mga chapter nag-iscut about ni Timothy. Sa 1 Timothy 1:2. Ano may giingon? And in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Christ. So muna cross reference. Ano pa? Lain gamin yung Timothy. Sa Acts 16:1. Verse 16:1. Dito maklaro. Then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess. His father was a Greek. Sa klaro na kayo diha. Sa table, napidagan. Romans 1:7. Sa magiging sa Romans 1:7. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from. Wala na nag-isut si Timothy sa ipagkataong Timothy. Sa 1 Corinthians 4:17 daw, basta. O Philippians 4:19. Philippians 4:19. 1 Corinthians 4:17. So the first, Corinthians 4:17. 4:17. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. So, unsa man si Timothy diha? Iyang Beloved son. Anak sa lagi unsa may gibuhat si Timothy kauban niya. Complete the word. So, iyan ay disciple si Timothy. Maunang, iyan gitawag si Timothy. Okay? San and say. 19. Philippians 4:19. But my God shall supply all my need, kani according to His riches in glory by Christ Jesus. Uy. Yun ba to? 1 siguro 1. 1 and 9. 1:9. Hindi 4-1. 4:1. Dili pod. Dili po. So, mali. Sayot mo. 4 Puro. Dili iya balande. Sayot din yun. Lama bayhon. Check na check ko. I-answer na question. What do this scripture reveals about Timothy's family? Is Paul his physical father? No. Is Paul his spiritual father? Yes. Is there any record that tells you that Paul did his so nag-lead ba si Paul sa niya nga sa Ginoo? When did Paul and Timothy meet? Ano sa man si Timothy yung Paul nagkakita? Was it before Timothy came to the Lord or was it after? Ambot lang. Timothy nakita si Pablo. Was it before Timothy came to the Lord or was it after? Wa may kabalo. Kasi yung itong bata, wala din yun ito katawa. Ano yung may katawa? Ayun to the
second Timothy kay giingat yan ni Pablo si Timothy na kumusta ang faith is true, kumusta ang faith nga imong namana, imong na panunod o imong nakita sa imong ginikanan, sa imong lula, ina sa imong lula, paingan sa imong mama. Kay faithful ba iyang lula o iyang mama? So, nagkita sila ni Pablo after na si Timothy na anak sa Ginoo. Minunod daw kanya sa app, kamusta na nagkita. Nga diri murag dili man klaro dito, basin daig wala pa pod na Kristohanon. Ay, naamang ko si Timothy. O lang yung bata o padayon. Ah, Nabasa padayon si Timothy, oy. Sa mugahan. Wala ba iho naman ka? ano to? Lo. Notification, hala. Minaw, dali Sa mo kadiha? Mate ka wala. Pagtarong, diba minaw ba? Ito si Timothy, Juan. Diba, padayon ang bata dito. 2 Timothy 1, sa gito? Ay, ito sa faith. Ano yun, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Louise and thy mother Eunice, and am persuaded that in thee also. Na, si Timothy, nagbata siya nga magtotoo kaysa iyang lula pa, ikan, Oh. paingon sa mama. So, muna ka importante most reference, kaya na ay hindi mo masaktan ana nga subject, dunaan sa ubang libro ang isulti ang uban para mabuo. Basta example, iwanin mo si Timothy. Unsa man ang life ni Timothy, o dili ka kawali kompleto, kinsa unsa siya, kung walay cost reference. Hmm. Pareha na po naglaakay mga topic. Kung topic, kinahanglan ka mag-cross reference, tanawan mo sa ubang mga libro mo sa isulti about sa imong topic. Aron mabuo imong topic, makuan, ma-explain, na klaro. Oh, good. Tanaw pa kay YouTube. Sikuan ba? Ha? Padayon, sige, padayon, tante. Hindi kuan ba? Wala. Ano naman eh? So, muna yung mga importante ha, sa kuhan, sa interpretation ha. Amen. Kinahanglan mo ito, reference. Mag-look sa intended nga meaning, maggamit o dictionary sa original word nga gigamit. Hmm. Tao mo kahan. Galing pang dig-ab. Next, katong understand the figure of speech. Ito na ito mga figure of speech. Ito, ay, importante man sa interpretation, kaning figure of speech. Oh, apilo na. Ha, apilon? Oh, Walang tawan. apilon. Lagi, kahilig naman maglak. Ah,
Pero ugma na kay umana kami. Ayaw to Dante, padayon to Dante. Niyabag bang tawanan ni? Kato sa lang Hindi te. na nagdamo-tamo nila dahil kay gusto na mahuman, ano, mamana na. Sabi, gamay na ba kay kuha? Oo. Dili oy nakasabot bi ako te. Wala bi ako naglama-lama na di bayho. Naminaw. Nakatanto na tao, nakasabot na. Hindi matugay pa. Nga, maulaw rin, namana. Nakasabot lagi. Quiz be. Sige, quiz. Ali. Ano, padayon pa ba? Di na. Padayon to Dante. Hindi ka na pumina, yung sa sigdad, yung na sigdad ay masunod. Padayon to Dante. Okay pa? Uy, padayon ta ha? Ay, gunto Sige. niya. Ano man, listo ni, padayon o di na? Padayon. Tama kong akton. Padayon mga 10 minutes. Sige. Sa'yo pa kayuhan. Uy, pag sure di Appeal sa figure of speech ang sa interpretation kining figure of speech kay di ba ni kung daghan pa sa Bible ang figure of speech niya pag-interpret ta wa ka kapalo nga ay kuan dai ni metaphor dai ni ay hyperbole dai ni ay exaggerated dai ni asa tawag exaggerated hyperbole no Kanang parabol te unsa man na? Wala, lahi ng palabol. Dili na sa... Lahi na. parabol Oo. ay dili parabol Parabol din na siya. Sa Ah. literature na. Sa one. Figure of speech is a word, a place, or expression used in a figurative rather than a literal sense. So, figure of speech, karang iparang-in ba? Gani. Sample, I I am am divine. Kami na siya. Although the Bible is the literal word of God, inerrant in every aspect, it was written so we human beings could understand it. It was written in the language of the people. And it is literary word. And literature is composed of various styles of writing, which is shown use a variety of figure of speech. So, which is shown use a variety of figure of speech. Therefore, when you seek to interpret the Word of God, you must handle the text properly, recognizing and respecting figures used in each book. So, i-recognize, when you must handle the text properly, recognizing and respecting figure of speech used in each book. Discerning the use of figure of speech is important in biblical interpretation. Remember niya, importante ang pag-discern o pag-recognize sa figure of speech in biblical interpretation. For example, there has been much controversy in the church over Jesus' statement regarding the bread at the Last Supper. So, unsa may mga controversy nila. When he had taken some bread and given thanks, he broke it, gave it unto them, saying, "This is my body, which is given." Chapter 22, verse 19. So, si Christ, "This is my body, which is given to you." So, basahan po nato na. Luke 22:19. Basahan ko din sa Bisaya. Naya pa yan. Gikuha niyang pan og nagpasalamat siya sa Dios unya gipikas-pikas siya kini ug gihatag kanila ang nagingon.
Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Lahi lagi ba? Hmm. So, naghangod ka to. Doon tulo ka principles for understanding figurative language. Identify the fact that the author is using figurative language. Number 2, identify the type of figurative language in use. Simile ba? Misapong, hyperbole, or so on. So, i-identify nimo kung sa mga klaseng of figurative speech ang gigamit. Number 3, follow the guidelines for interpreting what the author meant by his use of that particular figure. Unsa? So, follow the guidelines. So, dahil mga guidelines na ako ba naman? Unsaon? Nun. Unsaon pagkabalo nga og metaphor ba na simile? Follow the guidelines. Muni karon, mula pa. You will be aided. Ano aided? Tabangan. Or, sorry? Tabangan na gino. You will be aided in your study of scripture if you are able to identify when the author is using figure of speech. Using a figurative language used in the Bible. So, ano maning simile? So, muna ni karon pag-identify. Ano maning simile? Simile is an express or stated comparison of two different things of the connecting words like as, such as, or that word as. So, muna ang ma-identify nimo nga gayos na og simile kay ganda ko sa duha ka different things So, sabi. or idea using the connecting words like. Tara, sa Bisaya pa, sa lang like. Sama. Ingon ka. As. Pareha lagi ako na. For the word there, as. So, for example, his eyes were like a flame of fire. O sige, gamit niyang figure of speech. Simile. His eyes were like a flame of fire. Aniyang mata sama sa kalayo nga nagdilaap. Sabtan ako. Nasagtan niyo. Ay, magbinuhan sa mukha. Kung nagbinuang love, sabtan ni dito na ako. Kaya namin alike nga. Ayo to as Like, malamig asad to. His eyes were like a flame of fire. Korea na. Sunod na example. As the deer to my soul pants. Okay. As the deer. Sama sa Usa. pants for the water brook to my soul pants for you, O Lord. So, sama daw sa langsaw nga giog tubig. Ingon po ana akong kalag, diya nimo Ginoo. So, gipanasin ang iyahang kahimtang sa kabilaw. Simile. In this example, the use of like and as, so, show you that these are stated comparison or simile. So, i-compare ang tao sa hayop. Sunod, metaphor. Metaphor is an implied comparison are different. That are different. Sa implied day. Bot kalimut ka na. Ay, mag-alin ito implied. Nasi kami diha? Wala. Ano sa kami diha ay?
Mo ba? Ba mo? Kung matingala man ka, mga maganda. Kuratan. Ano po guna kuratan? Kabi na magmuli siya. Kaya naglungag bidagahan. Ay. Para na muli, igabi ina. Oo, may klase. Kabi man mo ato siya agwan. Jinsan, di siya ato de. Ako. Unsa man na? Express indirectly. Unsa? Unsa te? So, unimplied, no? Kana kita yang gusto ipasabot, yang gusto isabot. Oo, sana. Gusto yung istorya. It's an implied comparison between two things that are different. A metaphor is a different from a simile. Ang sana yung diferensya, in that metaphor is not a stated comparison, it is an implied. Oo. Stated. Balik kalahian ang iya, kalahian. Ilang implied kay kasi gustong ipaabot. Bali ang metaphor kalahian lugar iya, kalahian. Masabda naman sa examplehan. Uy. Ang metaphor, gikumpara, implied siya ba? Nasa gustong ipaabot, pero ang simile kay stated lang, karang gisulti lang nga. Ako, tama sa inong amin ko, kung sa'y, karang bitang, Para ka example ganiya oh. His eyes were like flame of fire. Nag-state ra siya nga iyang sa payo. mata. Dili ka importante, sarap mo nang i-kuanda. Dili ko yan ang implied yun, kanang, Naay deep nga. nasa gusto ipaabot. Oh, sige. Nasa gusto ipahiwatig ba? Nasa gusto ipasabot. Di ba na importante? Sige, example daw. Example. It is an implied comparison. In a metaphor of comparison like as and such as are not used. So sa metaphor, dili gagamit or as or such as or so, dili na gigamit sa metaphor. So ang sa may example sa metaphor, John 15, Jesus said, I am the vine, you are the branches. There are two metaphors in this verse. One compares Jesus with a vine, and the other compares his audience with the branches. You have to study the context to discover who these people are. So wala, ang metaphor, wala nagamit og like, as, or such as. Ipanag-in siya sa usa ka butang, pero wala nagamit og like, as, such as. Hindi ko nagamit og sama sa. Wala sa gingon ba nga? Ako sama sa ining. Naman sa high school ha, no? Kanamina sa istra, no? Wala. Wa siya namina. Basta lalaki. Mina, wala may pagkakumpuan siya. Hindi. Importante mo masabtan ni mo gusto ni kaya akin na siya sa conversation. Oh, nasabtan ako te. So, ang metaphor, wala sa nagamit. Wala mo lang transpa. Ako sama sa punuan sa mangga o sama sa punuan sa kahoy. Wala sa nagamit ana o sama. Oh, lagi. Pero ngayon siya, I am the vine. Wala siya gustong ipasabot. Mauro lugar ng kuan dia. Wala na ilain sample. Daghan. Ha? Unsa pa ilain sample? Paminawa ka, Niki. Dili na ba tanan na metaphor kay tagaan na itong meaning? Aw. Ayaw pagdali. Tagam. Ina ka, Tagam. say, I am the vine, you are the branches. There are two metaphors in this verse. Ang metaphor na una, si Christ, ang punuan, o
ug ang ikaduha, ang Budensia branches. Ang Mm. pinaka-importante diri ha, tanawon yung sunod. You have to study the context to discover who these people are. So, kailangan estudyuhan ang context aron ma-discover kinsa ning mga tao iyang gipasabot nga you are the branches. Oh. Ephesians chapter 6 verse 17, another example. Say, the sword of the Spirit, which is the word of God. Ephesians, The word of God is compared with a sword. Ephesians chapter 6 verse 7. 17. Ug ikalo na ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kanimo sa espiritu ingon nga espada. I-compare ang pulong sa ingon nga pada. So, muna yung mga metaphor. Wala na gamit siya. So, another figure of speech, exaggeration. Ano man yung mga exaggeration? Exaggeration also called the hyperbole. It's a deliberate exaggeration for effect or emphasis. Hyperboles are found in all languages. However, they are frequently used among Semitic people, and that's what the Semitic people. Ang sa man yung exaggerated, manang Psalms 1:19 and 20. Psalms 1:19 verse 20 say, my soul is crushed with longing. Since a soul is an invisible thing, it cannot be literally crushed. But the word crush shows an exaggeration of this. Matthew 23 verse 24, it says, you blind guides who train out a gnat and swallow camel. You see, this is here an exaggeration of training out of a gnat and of swallowing a camel. Makuha ng camel, nagtulog. Mm. So, mga exaggeration. Sunod, metonymy. 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 Metonymy is a figure of association when the name of an object or concept is used of one another to which it is related. All the country of Judea was going out to him. Ibuong niya kuan, Judea. No? Metonymy. In this verse, the metonymy is country, which refers to the people rather than the region itself. Note also the hyperbole or the country. So, muna inahin, ang mga kuha sa Bible ba nga nagdamit og mga figure of speech. So, kailangan makabalo sa nga, yung gamit nga namin. Kabalo ka mo-explain. So, pero kasagaran, may tapor ang ginarami. So, kana lang sa ang kuan, napay personification. Personification is an object is given characteristics or attitudes that belong to people. Kanang personification, ano importante. The trees of the field will clap their hands. So, murag himong tao ang kahoy. Nana sa Isaiah 55:12. The trees, nabitan sana, trees in the field, clap their hands to you, mga kahoy daw, sa field,
saksak sa ilang mga kamot. Mm. Adot mo. Kaya kamot sa Mo kahoy. mo na exaggerate. Dili personification ahan. Papa, irony. Daghan lagi natin. Nawa hadalis. Dai, ang taga-daghan di kanante. Tuwag balik lang. Di oh. Klamo na siya ante, daghan do kay daghan wala figure sa speech. Humong ka namin na sang istra gud sa una good mo nang Ang sunod, irony. Ano ba irony? Ano ginagamit ko ito na ironic kayo. Ano ba ironic? Ano yung istorya? Di mo yung gibuhat. Irony is a statement which says the opposite of what is meant. Oh. Irony is used for emphasis or effect. Ang example, Ana, 1 Corinthians 4:8. Paul says to the Corinthians, you are already filled. You have already become rich. You have become king without us. And indeed, I wish that you had become king, that we also might reign with you. It is obvious that the Corinthians are not kings, or that Paul desired to reign with them. Therefore, when you study this, you can determine that he is using irony to make a point. So, nako'y sunod parables. Ato sa apilo ni parables, importante yan po. A parable is a story that teaches a moral lesson or truth. Although it is not usually factual, a parable is a story that's true to life. It is designed to make one central point, and every detail of the parable will reinforce that main point. However, you should not always attempt to ascribe a specific spiritual meaning and application to its details. Muna, importanteng timan-an ha. You should not always attempt to ascribe a specific spiritual meaning and application to its details. Okay, mga every kuan detail sa parable, ito ang meaning niya. Isa na dahil ito'y gusto si Christ nga kuan dilit kanan ba, iya kita daan imposible. Ito mo. So, dili sa magpataka, no? Butang-butang, mga meaning, diyan sa Biblia, no? Wag itagaan ni Christ og meaning. Number one, to reveal truth to the believers and to hide truth from those who rejected it or hardened hearts against it. So Matthew chapter 13 verse 10 to 17, Mark chapter 4 verse 10 to 12. Parables amplify or affirm doctrine rather than establish it because parables are more obscure than clear doctrine. Yung ito, parables amplify or affirm doctrine rather than establish it because parables are more obscure than clear doctrinal passage. So, say obscure, dili klaro. Ang parable, dili klaro. So, dili ka mag-establish ang doctrine niya sa parables. Hindi klaro. So, guidance dire to correctly interpret a parable. Step 1. Determine the occasion of the parable. Since parables clarify or emphasize a truth, set out the why or what of the parable. So, why and what? Check. Why was it told? Kanos ang anong istorya? What prompted it? Unsa may naka-prompted ka ng joke niya. Jesus told the parable of the prodigal son because he wanted the Pharisees to see what their hearts were like as they grumbled. This man received sinners with them.
Commodities to yung gahatag si Kristo parabol sa prodigal son, ang Pharisee, gusto niya, magkita kung sa ilang kasing-kasing. No? Kaya in the parable of the Pharisee and the tax collector in Luke chapter 18 verse 9, why is clear. And he also told this parable so some people said in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. Sumunay po po, no? Ano mo? Look for the explanation of the meaning of the parable. So, tanawin mo, pangitaon mo ang explanation or meaning sa parable. This can be by examining the context of the parable, especially the interpretation of the parable that Jesus gave to the hearer. So, naman na yung sariling interpretation sa parable si Christ mga tag. E mga tana mo na yung mga disciples, hindi ato. Don't impose any meaning beyond what is clearly stated or applied the hearers by the speaker of the parable. So, ayaw dungag-dungagi, no? Kung sige, sulti ni Christ, hindi ko yun dungagi. Ang ubang mga pastor dungagan. Oh, good. Number 3, identify the central or the focal idea of the parable. Central or focal idea. Every parable has one central theme of emphasis. No detail or the story is to be given any meaning that is the main teaching of the parable. Grabe, di sa No dito ko. detail of the story is to be given any meaning. Sinabi ito yung mga parable si Christ na wala naghatag og detail meaning ato. Di ayan na lang pong dungagi. Huwag ay siya gatap. Kita na inuon. Kaniya, importante ni. Sa prodigal son, explanation ng dugang. In the larger context surrounding the parable of the prodigal son, Jesus made this point by telling three consecutive parables about three things that were lost: a sheep, a coin, and a son. In each of a parable, Jesus uses the following words: lost, found, sing, and joy, rejoice. When he tells the story of the prodigal son, he shows the kindness of the father's heart versus the hardness of the eldest brother's heart. In doing so, he shows the Pharisees that their hearts are like the heart of the elder brother, not the heart of the father. So now, ito ang intended niya meaning sa parable. In the parable of the Pharisee and the publicans in Luke 18, Jesus tells about the Pharisee and the tax gatherer going to the temple and praying. The main emphasis of the parable is given in verse 14. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. So naman ginay mga point ba nganong gipang sulti na. Importante yapon, step 5. Interpret the parable in the context of the culture of the Bible times rather than of the culture today. So tanawin mo ang kultura nila sa Biblia, no? Sa istorya ni Kristo mga Hudyo. Ano ba yung kultura nila? Ayaw ihaon sa kultura karon. Masayot na ta. Pareho ko na lang ang Bible na gamit sa sword, sa una, sword. Alam ka, ang ilahatong armas sa una kay sword na po. Nga karon, yung 16 na, 50 caliber. So, atong subayon kung anong gagamit sila anak, kay muna ilang kultura sa una, muna ilang nabuhi. For example, in the parable of the wise and foolish virgin, understand Eastern wedding traditions, giving insight into the parable, and explain why some were ready and others were not. A book of the customs of the Bible times or a good Bible dictionary can shed light of this main tradition. So,
Muna, kung patakaran tag-interpreter, hindi mo maong interpretation. Pero panahon gyud kani adto, unsa day ang wedding tradition nila, ano magulata man, magdalag sugo, ano ni suga ang mga babayi. So panahon ang background. Parable should sex. Parable should never be the primary or only source for establishing doctrine because parable are more obscure than clear doctrinal passages. Dili sa imuong doktrina, kanang bitong teaching, kanang pagtulunan para atong i-apply ang parable. Dili siya dapat. Should never be the primary. Mm. So, kato lang. Diya lang sa kay nagduka na si Perlin. Asangin lo, grabe gud oh. Kita, singin lang yan noon. Bisag ka doon, nakasanduang nungkoy dagat, oh. No.